बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जनाब मिनिस्टर इंडस्ट्रीज़, चेयरमैन टेवटा, डिप्टी स्पीकर साहिबा, सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़, ऑनरेबल मिनिस्टर्स, पार्लियामेंटेरियंस, जो स्टूडेंट्स यहाँ मौजूद हैं और साथ यहाँ पे मौजूद मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। हमारे मुल्क के जो नौजवान बच्चे और बच्चियाँ हैं वो हमारा असासा हैं और हमारा पूरा फोकस और हमारे लीडर इमरान खान का जो विज़न है कि अपनी यूथ के ज़रिए हमने पाकिस्तान को एक ऐसा मुल्क बनाना है कि जिसमें खुददारी हो, और खुददारी उस वक्त तक नहीं आ सकती किसी कौम के अंदर जब तक वो कौम आज़ाद ना हो, और आज़ाद कौमें वो होती हैं जो कर्जदार नहीं होती। हमारे लोग मेहनती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पख्तूनख्वा के लोग तो माशाल्लाह बहुत मेहनती हैं। हमें फ़ख्र है इस बात पे कि पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया के किसी कोने में भी अगर आप जाएं तो पख्तूनख्वा के लोग आपको मेहनत करते हुए नज़र आएंगे, नीचे से लेके ऊपर तक। किसी भी माशरे में हमारे लोग अगर कोई किरदार अदा कर रहे हैं तो टॉप पर भी हमारे लोग हैं जो डिलीवर कर रहे हैं, अपनी सलाहियतों से अपना लोहा मनवा रहे हैं, और नीचे भी माशाल्लाह हमारे ही लोग हैं कि जो किसी भी इमारत को खड़ा करने में, ग्रास रूट से, ग्राउंड से जो है खड़ा करने में अपनी मजदूरी और मेहनत करके अपना किरदार अदा कर रहे हैं। तालीम जिस तरह ज़रूरी है उसी तरह टेक्निकल एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है। मेहनत के साथ अगर आपके पास हुनर होगा तो आप उस हुनर के ज़रिए बहुत आगे जा सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमने अपनी टेक्निकल एजुकेशन के ऊपर इतना फोकस नहीं किया जिस तरीके से करना चाहिए था। हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं जो एक ऐसी तालीम हासिल करते हैं, उसके बाद डिग्री जो है वो बेसिकली इंसान को नहीं बनाती। इंसान उस डिग्री को बनाता है कि उस डिग्री से वो आगे अपने आप को जब बनवाता है तो उस डिग्री की वैल्यू एक इंसान की परफॉर्मेंस से बनती है। हमारी जो डिग्रीज़ हैं वो दुनिया में रिकगनाइज नहीं है। उसकी वजह यह है कि हमारा जो तालीम का मेयार है वो उस लेवल पे नहीं है और हमारी डिग्रीज़ को उस तरीके से रिकगनाइज दुनिया में नहीं किया जाता। हमारा पूरा फोकस है कि हमारी डिग्रीज़ को रिकगनाइज कराएं ताकि दुनिया के किसी भी मुल्क में हमारा कोई ग्रेजुएट जाए किसी भी फील्ड का तो उसको रिकगनाइज किया जाए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, तो तभी उसको इंटरनेशनल कहीं पर भी किसी जॉब में उस लेवल की जॉब ऑफ़र हो सकती है जब उसकी डिग्री की एक वैल्यू होगी। कैपेसिटी बिल्डिंग भी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ ग्रेजुएशन से या डिग्री लेने से काम नहीं बनता, उसके बाद जो स्किल ट्रेनिंग है साथ मज़ीद वो ज़रूरी है, क्योंकि अब दुनिया जो है वो तरक्की कर रही है और उस तरक्की के मुताबिक उन इक्विपमेंट्स को, उन मशीनरीज़ को उस तरह ऑपरेट करने के लिए आपको मज़ीद ट्रेनिंग, बेहतर ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। और अगर आपके पास वो नहीं होती तो आप एलिजिबल नहीं होते उन ममालिक के अंदर जिनके अंदर निज़ाम को उस तरीके से उस स्टैंडर्ड के मुताबिक चलाया जा रहा है। तो हमारी पूरी कोशिश है कि हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक अपने इन ग्रेजुएट्स को भी ट्रेनिंग दें, और साथ साथ हमारे जो ऐसे इलाके हैं, दही इलाके हैं जहाँ पर हमारे नौजवान बच्चे या बच्चियाँ वो पूरी डिग्री हासिल नहीं कर सकती क्योंकि वहाँ पर हमारे इंस्टीट्यूट्स मौजूद नहीं हैं, तो उनको 6 महीने और 1 साल का वहीं पे ही एक कोर्स करा के हम उनको एक ऐसी डिग्री दे सकते हैं जिस पे हुनर हो, ताकि वो अपने पाँव पे खड़े हो सकें। ये जो हम मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं नौजवानों के लिए और रोज़गार के लिए, उसका जो मकसद है वो ये है कि सरकारी नौकरियाँ इतनी मौजूद नहीं हैं, और सरकारी नौकरियाँ जब आप नहीं दे सकते तो आपका फ़र्ज़ बनता है गवर्नमेंट का कि वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर अपने लोगों को फैसिलिटेट करे, उनको सपोर्ट दे ताकि वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर अपना रोज़गार भी कमा सकें और साथ साथ अपने सूबे के लिए, अपने मुल्क के लिए भी रेवेन्यू में अपना एक हिस्सा डाल सकें। लायबिलिटी को एसेट में मैं हमेशा कहता हूँ कन्वर्ट करना एक मकसद होना चाहिए हमारा, और जब हमारी लायबिलिटीज़ हमारे एसेट में कन्वर्ट होंगी तो हम एक अजीम कौम बन जाएंगे, एक अजीम सूबा, एक अजीम मुल्क बन जाएंगे। तो इंशाअल्लाह हमने माशाअल्लाह अपना रेवेन्यू जो अब हमने इस गवर्नमेंट के आने के बाद 44% अबाव इंक्रीज़ किया है, तो हमारा मकसद ये है कि हम उसको फिर इन्वेस्ट भी करें उन सेक्टर्स में जहाँ पे हमारे लोग यूँ एक कैपेसिटी बिल्डिंग हो और हमारे लोग एसेट बने उससे। तो इंशाअल्लाह ये उसी तरफ एक कदम है। ये 4 बिलियन का जो एक प्रोजेक्ट हमारा है लोन का, इसमें हम अपने इन्हीं स्किल
ٹریننگ لینے والے جو لوگ ہوں گے بچے اور بچیاں، اور ہمارے صرف جو ہمارے ٹیکنیکل ایجوکیشن کے ہمارے گریجویٹس ہیں صرف ان کے لیے رکھا ہے، کیونکہ یہ ڈگری 30,000 لوگ تو لے لیتے ہیں، لیکن ان 30,000 بچے اور بچیوں کے لیے کوئی ایسی اپرچونٹی نہیں دی جاتی ان کو کہ وہ اپنی ہی فیلڈ میں جس میں وہ ایک ایکسپرٹ بن جاتے ہیں، ہنر ان کے پاس ہوتا ہے، اس میں وہ کچھ کر سکیں۔ اور اس میں لون انٹرسٹ فری ہے، اور پہلے 3 مہینے تک جب تک اپنا یہ کاروبار آپ اسٹیبلش کرتے ہیں تو آپ نے اسی کو قسط نہیں دینی، تاکہ اپنا کاروبار اسٹیبلش آپ کر لیں۔ اس کے بعد پھر سلولی جو ہے ساتھ ساتھ اسی سے آمدن لے کے اپنا آپ لون بھی اتاریں گے، اور ساتھ ساتھ اپنے روزگار کے لیے بھی ایک اپنا طریقہ کار آپ کا ایک بنے گا۔ میں صرف یہاں پر ایک ضروری بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہمارا صوبہ ہے، اور ہمارے جو نوجوان بچے اور بچیاں ہیں ان کے اوپر امیدیں ہیں اس وقت ہماری پوری قوم کی، کیونکہ ہمارے ٹائم میں اور ہمارے سے پہلے والے ٹائم میں بہت سی ایسی محرومیاں اور کمیاں رہ گئی ہیں نظام کے اندر، جس کی وجہ سے آج ہم اس لیول پر ترقی نہیں کر سکے جس لیول پہ ہمیں کرنی چاہیے تھی۔ ہمارے آباء و اجداد کی وہ قربانیاں جو انہوں نے جانی اور مالی دیں اس پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے، انفارچونیٹلی اس کے بعد اس نظام میں ہم کامیاب نہیں ہوئے کہ ہم ان کی قربانیوں کا صحیح طریقے سے اس کو یوٹیلائز کرتے اور ہم ایک عظیم قوم بن کے ابھر کے سامنے آتے۔ ایک قرضدار قوم ہمیشہ غلام ہی رہتی ہے ان لوگوں کی کہ جن لوگوں کا انہوں نے یا جن ممالک کا انہوں نے قرضہ دینا ہوتا ہے۔ اگر ہماری فورن پالیسی آج ہم کہتے ہیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہمارے فیصلے ہم خود نہیں کر سکتے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جن کے ہم مقروض ہیں ان کے بتائے ہوئے فیصلے ہمیں ماننے پڑتے ہیں۔ آپ نے ایک آزاد قوم کو، حقیقی آزاد قوم کا ایک وجود عمل میں لانا ہے، اس کے لیے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم آپ کو اپرچونٹی دیں، اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ اس کو اویل کر کے آپ اس میں اپنا حصہ ڈالیں، اور وہ کمیاں محرومیاں جو ہمارے آباء و اجداد نے دیکھی آج ہم دیکھ رہے ہیں کم از کم ہمارے بچے نہ دیکھیں۔ محنت کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے، آپ نے محنت کرنی ہے، اور اگر آپ محنت کریں گے، آپ کی نیت ٹھیک ہوگی، آپ کے دل میں یہ خواہش ہوگی کہ اپنے والدین کے لیے، اپنے صوبے کے لیے، اپنے ملک کے لیے آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا، اور جب اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی تو انشاءاللہ then sky is the limit، پھر آپ کہیں تک بھی جا سکتے ہیں۔ آپ میں سے ہم میں سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں محنت کر کے اپنی فیلڈ کے اندر بہت نام کمایا، بہت پیسہ بھی کمایا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو یہ نوجوان بچے اور بچیاں ہیں یہی انشاءاللہ ہمارے وہ خواب پورے کریں گے کہ جو خواب پورے کرنے کے لیے ہمارے آباء و اجداد اور ہم نے اپنے اپنے حصے کی محنت کی، لیکن ہم اس جگہ تک، اس معیار تک، اس لیول تک نہیں پہنچ سکے جتنے کی ہمیں خواہش تھی۔ تو ہماری خواہشات آپ سے منسلک ہیں، ہماری امیدیں آپ سے منسلک ہیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کو سپورٹ دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ آپ انشاءاللہ آگے 2 قدم آگے بڑھ کے انشاءاللہ لیڈ کریں گے، اور لیڈ کر کے انشاءاللہ اپنے صوبے کا، اپنے ملک کا اور اپنے والدین کا انشاءاللہ نام روشن کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔